may gagawin namin yung iba-ibang reaction. Okay. Una, supportive. Ito muna. Okay. Ano? Pwede. Pwede. Okay. 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 Ano? Pasado? Pasado. Ma'am Lisa. Okay. Yun, galing. Galing. Ano mo Janet? Okay. Yung sunod natin, Happy? Happy na. Happy. Okay. Pwede. Okay. Di ba? Sabi mo, lari ako ng Ano ganyan. walang Sige. walang Okay gesture. ba? Napigil nga Sige. kami. Sino? Ulit. Ulit ka. Ulit ba? Ulit ka. Okay. Okay na. Pwede na. Saan na tayo? Si Monix. Mag-is na ako? Saan na tayo? Happy. Happy. Okay. First grade. Ulis na. Ano ba? Pasal? Okay. Parang sarcastic yun, Ulit. Ulit, Ma'am Lisa. Happy yan. Okay. Sobrang happy yun, Happy. Ma'am Janet, si Ma'am Janet. Okay. Okay. Ano sunod? Excited? Si Ma'am Janet, Ano yan? mauna naman. Mauna ka. Uy, ba't ako? Paano po? Revise na Sumingit ng ano. Okay. Reaction na excited. Hindi, pwede. Pwede. Okay. Wala akong gesture. Ay, wala ba? Okay. Ikaw yung... Okay. Pasado? Ka dun eh. Pwede. Second ba yun? Hindi. Hindi. Parang nagulat. Oo, gulat yun. Ulit ba? Paano Hindi ba? Parang excited. Okay. Walang gesture. Ano nga lang? Facial lang. Facial lang. Pwede yun. Ganda. Oo. Okay. Sige, pwede na. Pwede ba? Pwede na. Sige, ikaw naman. Pwede na, Sherman. Okay. Pwede Wala talon. Wala talo mo ka lang daw. yun. Pwede na yun. Okay. Excited, di ba? Kasi nalumandi eh. Excited. Okay. Ako, Excited. Lisa. Hi, okay. Ikaw. Yo, malo. Facial lang daw eh. Parang sarcastic yun. Sarcastic naman. Sarcastic na. Okay. Di ba nung ganyan yun? Gusto ko eh. Okay! Pusigaw. Sarcastic, di ba? Sarcastic ano ka? Sige, ikaw naman. Sige, ikaw, wala. Okay na Wala sa'yo. naman, Janet. Mix. Mix. Sarcastic. Sarcastic. Okay. Galing ah. Nandyan. Okay. Yung parang masaya ka pero hindi. Okay. Flirty. Flirt na. Paano flirty? Okay. Okay. Parang hirap. Wow, ikaw pa? Ay, gawain mo yung makakakat ka. Gawain mo Ha? Booking ka. Kain lang ka na. Okay. Ikaw na No, di pa rin. Flirt. Okay.